Agbetwa oyogo fon lo do dole. Jiwele mi wa mwende tege. Ito e holofa agbetwa oyogo fon lo do idoelo. Kaka jiwele gbon mi wa mwende gegerege. Nefa ihu fone hu gbado me ihu do ado hu gbelo. Flash Info TV Africa. Oganloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe nwunale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa. La chaîne des gagnants. Mimono otoji no mise. Ojalawe male ewa egbeglegre honugbo jora azan atiene go be ihwesun otongo esun zan ehe tome lo wa jokun esun zan ehe memide ehe to mi lo son ohiegbe ojalawe ma ehe mi la mole fonu le dolo ogbogbete maya doji ho wana bokono iho wana dia disle de mito etakungbe igbogbegbe go sonzoji iho wana bokono wene les djihadistes ont encore fait parler de au nord du pays ego tontakun mewa djihadistes senelele pour des gains ko tomete vivacité do konjina fait cette fois-ci ils ont trouvé garçon sur leur chemin et moi ils sont glegbenu asuka ogbono le de ele fait emoji ogbono pe tetira fait wo so double blé et do fo charame mi soja ton atole fait pe agbagba e mo pe gode de gains ko tomete de mito etakungbe ko jirawe male somogo no sud quotidien et on a de hojira mame monde mewa djihadistes senelele l'armée béninoise a repoussé une nouvelle attaque terroriste et yame terroriste boué gowale mi soja don atole tetri godomelo hana ile tibo e do takunu kame mo bu mini e yo hojira male lo yan pon politico loji de politique ho meten to ho lo gbele e we fun he no do na ihwe kekan lo godo kokun tongolo ko he mi nada na to ho lo tole we fun he die de vuvuvule ihwe ne le hojira male he lo wa de egbe ihwe hojira male golo inu he wura mo ido o lo mena e me ha do fifa inu me médiateur de la république e lo yure e me he wa to ho lo tole e lo bo lo la kebe do ken e wa da koloro e mo kan o se we me lopolopo enu he no biole e mo wura ne le tete bi mo ido lo meni hojira ma matin libre e wa de gan ko to me mo son holopo ne lokeji l'autre quotidien fait e yo fait son politique e ho ne loji mo lo fa inu he la wura ne le lo mo ido lo mena matin libre mo lo fa librement lo e me he to de jijina e na kebe de go e yo wa choko we ze we ayin do we do e to ho lo gba enu konoto Adrien Ngbeji e ho he yo lo fa ke ate pipa lo do fa oyo mele lo te pogbon omodo eken o fa oyo ne e wa to ho lo gba e he na din inu ene lo e be polo du jina choko enu konoto e mo lo de gan ko to me fa ne de eken lopo e yo hojira male no kan se fa ihu ene te he yo no lo e kan de ji fa e la pe golopon e se ne lo gonija e yo tete e dopo sofime fun moble kan ihu e me e du gade hine e yo mo kebe do se ne ho gosa hojira we male de ne lo ten hojira male lo le de politico loji e me he gbade ho menale ye hwe no le a che pipa de gbeten e kene gbidi gbe mo lo fa yo mele o wa ye hwe no de mi be ne to metro lo ten alo da e ye we politique ho ti go kan yo meti do hitie hojira ma le matinal e yo fe un no ne lo il est désormais et officiellement interdit au roi de se montrer en public lors des manifestations politiques gbene fa politico gamelo e go la mo e me he gbade ho mena ye hwe no da e me he mo do olo ene jile e mo ton lo mo lo politique ho a che pipa gbeke mo de selotin gbidi mo strawa deji la décision est ferme ho jawe male e ye wona tane a che pipa lo gbe politique ho na e me he wa ye hwe no le lo e ye me he wa male leten ni ko do we mame lo pe go lo son maka e ho e yo edete maka he la son de ko kekan lo godo kokun we go e to me e mo na gbe mo lo fa ne de bla mo do yin ko we mame ho jawe ma lo progrès e yo he ko ne lo wa godo ko ma he e wa he lo wale o mele lo la son maka ten o la do zumbleu ko ma ho wa chale o mo chanele mo ilana mo do yin ko we mame se to galon ne lo ho no lo yin je ho me hundo to lo son maka e to me de ko kekan lo godo kokun we go e to me ka hi ho e me e no kebedo e ye e me he na son maka la e hogo e ye me he wa we ma gboji no to de to mi ma bi ko fofole e he ate pipa yi lo hran ko duna he ba ye ne lo me hun le sro de me te mo gbe e ye le e gbigba metro lo ate pipa go na gbe u to mi ma bi ko e ga o wi
ene ewe magboji no to e gbe fa ye go la no to mi ma vi ko ene le fa ne de blawa e mo we bai ko duna do gbe to le bede ye fo le lo fa le malheur de l'autre fait toujours le bonheur de l'autre quand même ne le de vivre système di jo e wa ina me ne le ate pipa go na gbe fa e le me to mi ma vi e ga ene le ne go we bai ko duna mo we zin inu lo de hine ni ko he ton le e mene le mo la be ton jiro pe o jiro ma l'autre vision e yo mi a ho mo e ne yo de me e yo ho jiro ma lo potentiel e lo wa lo so e go ta e ho di fa sb ton takunte ira mo ku je go fa e go ta lo e go hu ga de mi be ne to me fo ye fo e ye mo de takuna inu iwa ne e lo de takuna mo no jo e ton ten mo de takunte o jiro ma lo potentiel e mi a ho mi la mo de me o jiro ma le gouvernement précis e na précision he lo ken a te pipa gouvernement me da ho agbon no ton inu le kwa vive e lo fa e la ton mo kebe do to lo di mo de nu gomena mele ton ni ene ezizon de mi be ne to lo me e lo de gbe e la son to le me mo lo ho lo ken inu ve wa do amutu inu le lo ve wa mi la se ko ne le tete bi de mi be ne to me a te pipa agbon no patri talent ton e chami le kodo iga fofobo e mo no wa ton de a te pipa lo me le tete e la son ni e ne le kan ho me ye la son ni ne le ho jo ma le go la mo chami e pokundo na me ne no kan na mi e hogo kodo chami e pokundo ikwa e hogo de mi be ne to me wada yin godo hun patin e mo we ne le e yan pon to ho lo to le ke amo la wa de hine igbe eye la do e wanu kaka igbe eye do igbe he do de ne osun e wa covid-19 osun ne lo e kwa e mo de be ne to me o lo nko je sa wa lo do e la do gbe ne le tete bi na e mehe wa to ho lo to le de e agbasa igbe ne di do me ami lo bolu e ho na mi o do le e bolu no ho e wa u fe lo e te pogbon mo do tu na bolu ho gbe gangan Togo ton le e perdie du Togo e do tu lo pone o jo ma info matin e yo hen ko lo wa mo lo fa ti jo me e ye ade e vivina ye gbon e de gele fa musa latunji kenu hem yo do le do e jo hun honugbo e yo ho jo ma le lo wa ten e so Abidjan to me he so iku he no hunde Abidjan ple lo hu ye me he wa iga okunde je he de Abidjan le e ho jo ma le we lo ten ko ti to no ho ye ke amono jo de Abidjan to me lo iku lo hunu de Abidjan gele toneja e ye me he wa nu kono tole e lo ku ple iho kan sene o jo ma wa info matin e o fe go so ho lo pone lo keji mo he Abidjan ho lo ke lo wa t'inquiète de ces à la kelele de personnalité en Côte d'Ivoire o jo ma matin info mi ho mi la mo ihu ne le de me ene lo di miano mo lo na mi fa inu e ho jo ma le e la di donale e he mo le e he de tele e he ngulale eyele wene ise si hwe na mo lo na mi do hwe la gbe me agbeto awogo fon ro do dole jiwele mi wa mu ende tege ito e holofa agbeto awogo fon ro do idoelo kaka jiwele gbon mi wa mu ende gegerege nefa ihu fore hu gbado me ihu do ado hu gbelo. Flash Info TV Africa ogaloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe nwulale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa la chaîne des gagnants mimono otoji no mise